Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. Dia yang bakar bener. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! They're still in there, Thomas. You show me now. Anak aja, Lily matinya gara-gara itu. A guilty conscience. Dari lagi. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Bung Alek di konten Kerocoskat, konten yang belum jelas channelnya arahnya mau kemana. Kali ini gua bakal lanjut lagi main game The Medium yang sebelumnya masuk di part kelima. Jadi gua agak ini flashback dikit ya. Di part kemarin itu baru ketemu sosok Thomas. Thomas ini ternyata adalah ayahnya si Lily. Si Lily ini ternyata adalah korban. Jadi korban. Yang si Lily ini dari sosoknya ini menggambarkan si Sadness. Jadi kenapa Sadness ini bisa tercipta? Sadness ini tercipta dari si kesedihannya si Lily. Jadi si Lily ini kebalik. Lily ini Sadness bener tercipta itu dari kesedihannya si Lily. Jadi si Lily ini adalah anaknya si siapa? Thomas, dan pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan oleh sosok yang bernama Richard. Jadi si Thomas ini balas dendam sama Richard, dia ngambil jiwanya Richard, akhirnya si Richard jadi gila. Jadi setengah stres, setengah lumpuh gitu. Dan dirawat di kursi roda yang diduduki sama Marianne. Nah, Marianne ini dikasih tahu sama kodamnya Richard kalau dia ini adalah anak yang lahir dari Red House alias rumah merah. Jadi kayak apa kelanjutannya? Coba kita cek aja dulu, Lur. Langsung aja. Kali ini gue nggak sendiri, gue bareng sama kawan gue lagi lah. Lur. QQ. What's up, bro? Alan Stalker ya? Alan Stalker ya? Habis manggung di mana? Gimana? Jadi gua ngajak lu udah lama nih gak pernah nongol di kamera ya kan? Karena sebelumnya kemarin lu berguru di Gunung Myoboku ya? Kemarin itu kan sempet ada tragedi. Oke, nggak usah banyak bacot lagi. Nggak usah banyak bacot lagi. Gua ngajak dia buat main game The Medium, game horror. Jadi lu kebacotin gua aja lah apa di game ini, oke? Siap. Jangan lupa kalau lu nonton Kerja Squad, bakar sebatang rokok, seduh kopi, cari posisi rebahan yang enak. Di mana? Di mana aja boleh. Nah, ya dah. Nggak kayak Ruli nih, nggak kreatif nih, dia bisa di jamban ya kan, bisa di mana gitu kan. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung mulai aja Lur, kita gameplaynya. Oke, mulai langsung biasa pakai joystick Lur. Bakar sebatang rokok, seduh kopi, ya nggak? Kita lagi mau menuju ke Red House. Jadi apa yang mau lu tanyain, Ra? Lu nggak menyimak game ini ya, Ra ya? Kan sebelumnya kan gue lagi sibuk syuting di lain tempat gitu. Jadinya gue spontanitas. Oke. Kayak Anda sedang bikin konten di channel sebelah ya? Bang. Sadness. Oh, ini si Sadness nih. Sadness, is that you? Kodamnya si Lily ternyata. Hi, Marianne. Did you find what you were looking for? Gamenya emang kayak dua hoping you could tell me. skin gitu ya? Ya, dua angle. Jadi si Marianne ini satu di dunia nyatanya, satu di I need you to dunia roh. focus.
Think back Jadi dia to as punya far kodam, as Ra. you can remember. Oke. Ntar gue lagi. Kita nyimak What aja do you dulu. see? Is this a game? Apakah ini permainan? I'm afraid not, hon. This is important. Listen. I know what Richard did. Dia tahu apa yang dilakukan Richard ke dia. Was he the one keeping you here? Marianne! It's okay. I've sent him away. Oh, dia nggak He's mau gone bahas nih. forever. Si Lily. Lily. Bener kan? Udah bukan Satnas lagi, Lily namanya. All that's happened. Your father. You remember him? I remember. Oh, dia ingat. Jadi dia ingat. Oh, ingat ibunya. She was so pretty, Dia sangat cantik but so loh. sad. Just like Kenapa dia suka sama you. si Marian ya? Tahu. It must be nice to remember your Wow. mommy. Oh, si Mariannya kenal sama ibunya. I never met my parents. They Gak tahu, kayaknya kalau feeling gue sih. we were in an accident Bentar, when I was kita very simak little. dulu deh. I was the only one who made it. It was really lonely without them. Jadi si ibunya tuh I know what that's like. kesepian Ever since my tanpa si friends. Lily. This is a lonely place, Marianne. I shouldn't be here. Oh, dia ngebuka topengnya, Maybe tapi nggak kelihatan. You could- Marianne. Kodam gitu, kayak apa sih namanya? Medium lah kalau di sini sebutannya. Not yet. Bukan kodam kalau di sini, But medium. why? Aren't you afraid of the monster? Hilang. I am, Biasa, dia kan makhluk gaib, but bisa ngilang. it doesn't need me anymore. Baru ketahuan nih kalau si Satnas ini si Lily And ternyata when it breaks you, korban dari kekerasan, namanya Richard. Jadi gitu Ra. it'll finally be able to leave this place. But it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away, so we can both leave. Now that you remember who you are, I can. No, Marianne. It's not Oh, just itu about tentang me. dia, tapi It's you. tentang si Marianne. You have to remember. Karena Marianne ini The dream. diasuh sama The fire. ayah angkat, ayah tiri, namanya Jack. The red house. Tuh the Red House. Oh, ini tempat tinggal dia. Tempat tinggal si Lily. Lily sama si Marianne. Oh, jangan-jangan saudara lagi. With me. You were always with me. I'm so sorry. Wah, kayak ada Lily? ikatan saudara nih kayaknya si Marianne sama Lily. Cuma Berarti nggak mau terlalu mengungkapkan ya si Lilinya ya. Shit. ini bekas tempat tinggal dia yang Gone. lama kali. No, find the Just Red when I House. thought I could bener finally kan? send her away. Oke, udah ketemu. Thomas? I really hope you're still out here. Sekarang tinggal nyari si Thomas. I'm running out of options. Oke, mulai. Eksplorasi The Red House. Jadi kayaknya si Marianne ini lahir di sini loh. Ini kayak rumahnya dia. Tapi kalau emang bener Thomas, tapi masuk akal sih. Thomas punya kodam, Marianne juga punya kodam gitu loh. Jadi tuh kan nih, ini bener nih Red House nih, rumahnya ini dia Red nih. House-nya. Ini rumahnya dia, rumahnya si Marianne. Terus kok kemana? Kok nggak bisa di charging ya? Weak Kok to nggak bisa absorb. charging? It's like it's missing something. Kabelnya putus kali. Kabel. Nggak ada kabel di sini.
looking for this little girl? I'm sorry, but, Father doesn't like it when I talk to strangers. Smart man. He's the manager Oh, yang around ngomong here, tuh right? si Would you Hodamnya happen to ya? know Bukan. where he is? Bukan Ra. I'd love to have a word with Ini him. yang Go away. ini kayaknya si Or I'll Richard. scream! Ini suaranya si siapa Lily. Soalnya Lily ini kena korbannya si Richard. Kasus kekerasan. Gua nggak tahu kekerasannya dalam bentuk apa. Thomas, you were here. This was your place. Oh, hey, a eunuch. Someone's Motor got apa nih, good Honda taste. 70 nih. What the hell happened here? Aset. Oh, ini dia pernah ini buat July buat lagu. 27, 1983. The Gemini case. The investigation is moving along, but I think Rekovich is starting to suspect something. Need to move fast. Tonight's the night. So they knew about Thomas. But how much exactly? And who the hell were they? Si tip ini pernah dipakai sama si Thomas kayaknya. Iya deh, kayaknya. Soalnya, Power's out. waduh nggak bisa lagi. Kita butuh apa? Tahu, cek dulu. Wah, ada rokok Marlboro tuh. Well, you're one to talk. This was your bright idea. No, they're already on to us. That son of a bitch is one of them. I can feel it. Fine, we'll make sure. Come on. It's almost dawn. One of them. Who were you running from, Thomas? Kayak ada yang nyari Thomas nih. This looks like it could lift a pound or two. It's missing a handle, though. Kita butuh handle-handlenya kehilang. Ya, tuasnya nggak ada lagi. Gini nih, pusing nih nyari-nyari lagi nih. Nah, ini boneka digunain buat apa ini? Kok ada boneka? Ada tang. Nggak, kalau tadi buat cutter, buat ini ngebuka rantai. Balik lagi ke depan kali. Oh, ini. Bentar. Ini apa? Oh, ini apa sih namanya? Ah, kepencet lagi. Nih pakai boneka ini. Nah, bisa. Oh, jadi itu fungsinya. Jadi tuh kekuatan kodam Merian ada di tangan kirinya. Kayak lu tahu film Nube nggak? Iya. Nah, film Nube tuh kekuatannya di tangan kirinya tuh. Nube lagi. Zaman-zaman SD anjir. Tuh, ada kabel ke arah dalam buat apa? Nah, kita cari dulu nih pakai kodamnya Merian. Bisa masuk dia. Oh, ini. Mana sih? Itu apa ya? Bentar. Aliran listrik kita. There we go. Kurang lagi. Kurang. Shit. The thing's unstable. I can't keep it running for too long. Kayak cakra gitu ya. Iya, modelnya isi cakra cuy. Coba gua cek ke dalam dulu. Masih.
kekuatannya tangan kirinya. Iya. Wah, kalau ada lagi kodamnya Thomas lebih keren lagi, dua tangan. Dua-duanya, tapi warnanya merah. Kalau ini kan warnanya putih dia. Kayak ini Aldos. There we go. Itu ML. Ya, nggak ngerti gua nggak main ML. Oh, ini udah super listriknya, nah buat tangan. Ngapain ke situ? Oh, ini tuasnya. Obat ngambil tuas. Easy gini anjing. Ya kalau udah ketemu easy coy. Lu subtitlein dong kayak Ruli. Si Ruli tidur lagi. Oh, ini buat apa? Tuasnya. Dongkrak. Was Dongkrak this antik. the Red House? Red House. It was Ini then Red I House, knew. masih bagian dari Oh, rumahnya This kebakar. was the place. Rumahnya si The Marian. answers were right in front of me. Oh, jadi Buried The among Red the ashes. House. There's Red gotta House be itu something maksudnya left. rumah Tempat tinggal merah. dia. Kan itu kan rumah merah apa? Ya, ya rumah merah namanya. Kepain gitu. You think you're tough? When you hear them squeal and you smell their bodies burning, you'll tell me everything. You'll beg me to listen. God. There were children inside? Was she? Ini si Thomas nih. Was I? Tapi dia bilang ada Anaknya di dalam. ada anaknya di dalam. Terus ada yang ngebakar rumah dia. Bukan bener. The spirit of this place. It never stopped burning. Kita nggak bisa masuk. Bakar gitu anjing. Oh berarti biarpun dia pakai kodam tetap aja nggak bisa masuk ke api ya? Nggak bisa lah. Soalnya itu kan di nyatu ini antara Marian sama ibunya. Oh iya. Just like the rest of us. Jesus. Who the fuck is that Oh, guy? dia ngebakar si Red House ini. Red House. Kan belum tahu. Tapi ciri-cirinya palanya botak kayaknya. Rio dong. Kunyuk dong. Skin ya. Suka scan-nya. Minum korek. Malam-malam gini. Minum korek. Oh ini si Thomas nih. Okay, let's see who you really Si are. Thomas. You fuck. Mas, Bawa apaan dia? gua koper. Locked up tight, Ada huh? isinya. You wanna give it a go? Kunci, Be terkunci. my guest. Nah, this one's all yours. I'd like to think Nyari I'm cara one nih, of the supaya brains gimana of the caranya biar operation. suka. Yeah, I got an idea. Why don't we... Oh, that's... Yeah, where to, I guess. Right, Mile. what do we have here? Oh, koper yang tadi di ini dilihat sama si Marian. I knew he was trouble. Itu ada rokok sebat. Mereknya sebat tadi. Yang di pinggir rumah tadi. Iya, yang di dalam gudang garasi. Berarti dia dong. Iya, ini kan garasi. That's no way to talk about a government agent, comrade. Wah, jangan-jangan itu Richard lagi. Bisa jadi. Belum ada tokoh lain kan? Yang menguatkan cuma si Richard. Wake up, comrade. Socialism ain't gonna build itself. You don't know who you're messing with, kid. Oh,
but I do. Dia yang ngebakar. I spent a lot of Tapi time siapa? getting to know you, Thomas. Richard gitu. In fact, you're Richard kind udah of lumpuh. a pet project of mine. Apa ini flashback ke sebelumnya ya? What's my Kok jadi speedo bingung gua. Funny guy. Oh, I love this one. You like it too, comrade? Fuck you. Let's play a game. It's called What Makes Kayak Thomas ini ya. Tick. Emang. So, the Psikopat ya. Nazis found you in Iya. Warsaw when you Iya, were bener-bener What? psikopat. Ya makanya ini siapa Iya. psikopatnya gitu loh. Gua masih they bingung were nih. gonna kill you. Anjing. Jangan dia bilang mau di ini lagi di congkel matanya gitu. Potential. And wanted to harness it. But Si Thomas then bapaknya si Satnas tadi tuh. the war's over. In comes the heroic Red Army. Kalau feeling gua Thomas bapaknya si Marianne deh They kayaknya. locked me up for years. Fucking savages. Anjing mau nyiksa ya They milih-milih. do Bangsat. important scientific research. Mau nyiksa ya milih-milih anjing. Dia mau Found yang out what it spesial. is Iya. that makes Apaan you pakai hand glove doang. special. And what is that exactly? Titik. Ask your kocak. mom. Eksekusinya dikelitikin aja. Oh, ditampol, bukan dikelitikin, ditampol. Tampol. Hurting people. Serang aja, like those Thomas. scientists. Lu kan punya kodam yang mengerikan, Thomas. Oh, Dia kodamnya keluar kalau udah ini kali udah marah banget gitu. Enggak, jadi I saw kodamnya si it Thomas over ini malah kodam jahat, cuy. Iya, maksudnya I kalau know. udah mau marah How to gitu make baru keluar a man kali. hurt, but I gotta say, I was impressed. Ih, kuat banget Stick ya. around. Tampolin kagak ini. I'll give you a live demonstration. Apa? And there you were, free at last, but always on the run. And look at you, you almost made it. But you had to use this power of yours again. And on who? On your best friend, Richard. Oh, Here bukan they come. Richard, ya. Yes! I know you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child, too. Takes. Leave my children out of this. Children. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Benci sama Let me go, you si piece of shit. Thomas. That's what I thought. Anaknya I'll let dibunuh you sama si go. orang ini kayaknya ya. But first, I want you to Kayaknya sih. tell me all about Dia bilang kayak begitu. Dibunuh sama siapa sih? Enggak, jadi Then earn it! Come on! si orang ini bilang Enough of this anaknya sissy ini, shit! anaknya Hit me! Iya, kamu tahu anak yang saya bilang si itu si kuda-kudaan itu ke dia. Get some rest, Thomas. The next time you Berarti wake si up, Thomas pernah bunuh anaknya gitu. the real Thomasnya. pain begins. Si orang ini. Oh, orang ini. Iya, yang masih misterius. Wake up, sleepyhead. Time's running out. What did you do? Here. Ah, dia yang ngebakar bener. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! They're still in there, Thomas. Will you show me now? Oh, anaknya. Dan Lily matinya gara-gara itu ya. Bakar. Conrad. Jangan-jangan belum tahu. Nah, ini Marah keluar dia. kan? Dia marah kan? Lalu si Corinne keluar. Corin anjing. Fucking fine. Oh, kita masuk Never ke give us the chance. Okay. Si Thomas. bukan ke orang tadi, Thankfully, psikopat this tadi. place has a way of messing with the time flow. Si kodamnya Thomas ini mau masuk ke jiwanya si Orang yang psikopat tadi ya.
pengen ngambil jiwanya gitu. Henry. Work and no play, are Jadi you, kita masuk ke Henry? ini jiwanya si Henry. Let's see what makes you tick. Larinya lambat anjing. No way Oh, across. baru nih anjing. Guess this is the main Wow, gila keren cuk. Baru nih kekuatannya di sini. Si Henry masuk ke ini ya. Lagi dimasukin. Tuh apa tadi ya? Fuck. Yang teriak ya? I'm not alone. Dengar nggak lu? Iya. Serem gini anjing. Masuk ke alam bawah sadar si siapa? Apaan itu gede banget? Items. Wah, keren sih bener nih. Tapi emang kayak bisa ngejain benda loh. Si Thomas kodamnya. Kodamnya keren banget ini dia. Gue bingung nih yang ada di dalam tuh apa jiwanya Henry nih. Henry kan psikopat ya, pasti kelam. Jadi nih si Thomas ini kodamnya bisa masuk ke ini, masuk ke jiwa-jiwa seseorang gitu loh. Masuk ke alam bawah sadarnya nih. Kayak begini ternyata sosoknya si Henry. Terbengkalai. Iya. Kusut anjing. Nggak bisa kebuka. Kunci sih. Kunci. Apa nih? There you are. Oh, At least itu si the party Henry tuh. I'm after. Itu si Henry. Masih rekaman. Terus play. Do you know why you're here? That's fine. I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. Dia lagi ngomong The sama agency kodamnya. was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Who with? Iya, gila. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your Oh, crime. ini kejahatannya dia. It is a crime Udah against the file-file people, kayak gini nih, Ra. punishable Apaan itu by anjing gede banget. death. Wah, jangan-jangan Anything to say in your model si Henry lagi. defense? I'm sorry, Henry. Yang di video sebelumnya tuh si Richard ada 2 kodam cuy. Iya. Jadi tuh kodam ini terbentuk dari kekuatan karakter manusia itu. Misalnya lu kondisi sedih, kodamnya bakal sosoknya ya berupa sedih. Kalau kebencian, amarah gitu loh. Tuh. Iri dengki ya kodamnya bakal seperti itu. Menggambarkan manusianya. Tuh loh. Itu ada something. Sense times apa sih? Banyak anjing. Lanjut. Tempel. Ada Ruli yang translatein. Gue mau lari tapi mager anjing, larinya lambat. Wow, benar-benar psikopat. Kayak tempat pemotongan ternak anjing. Belum punya kekuatan ya. Where are you? Wait. Ada siapa itu? Bad boy! Itu yang teriak. Bad boy. Yang teriak si itu. Dia ini dari jiwanya si Henry. There you are! Oh, kalau kena ayahnya mati. Kena cuy. Ini hindarinya gimana? Come here! Ya elah. Hindarinya gimana nih? Pakai payung. Berapa yang enggak? I know you're
Oh, geser. Bad boy! Oh, bodoh. Thomas Trabas. kuat anjing. Trabas. Trabas. Thomas kuat. Come here! Woi. Shit. Bodo amat, Trabas. Thomas kuat. Shit, not good. Gimana caranya ngindarinya anjing? Mana sih? Wah, gila. Ada lagi, lur. Ngindarinya gimana ini? Pelan-pelan deh. Itu siapa yang nyorot ya? Yang ekspor kayaknya. Oh gitu. Apa nih? Oh, misalnya bang. Daging babi. Iya, ternak babi ini. Larinya pelat banget anjir. Lelet. Naik ke atas. Iya, orang suruh ke sini. Gak ada jalan lagi, Ra. Nih, gue bingung apa yang ada di dalam dirinya Henry loh. Kok penggambarannya kayak gini gitu. Suram banget. Iya, warnanya merah gitu, bernuansa merah gitu. Terus tempat pemotongan babi. Terus tadi apa file-file kayak bekas kriminal, kejahatan gitu. Psikopat sih. Ya, Kesini. Mana anjir? Tadi suruh kesini. Babi. Mana lagi? Nggak ada kan? Nggak ada lagi. Nggak ada Hot Wheel lagi tadi. Pleset. apaan tuh sih? Kayak shield gitu. Itu pelindung. Oh, bakal penglihatan anjir dari tadi kayak. Oh sih, enggak, tapi kalau kodam itu bisa ngeliat penglihatan di balik ini sih. Cakra sama kayak si Marian. Cuma kalau Marian kan satu tangan, dia dua. Mana sih? Receh banget. Miring gitu. Steady hand, even motions against the ground. Always against, never with, always against. Steady hand, even motions Ini apa lagi yang di dalam tubuhnya si Henry ini sebenarnya? Gue penasaran sosok kodamnya si Henry. Bentukannya kayak gimana ya? Iya. Jadi udah kelihatan tuh siluetnya tuh kayak anjing raksasa tuh tadi. Anjing apa serigala? Berisik banget kodok anjing. Kodok kok anjing? Iya, kodok kepala anjing. Tuh berisik banget. Maklum lur ya, ini aduh tengah malam ya kan mau main nih. Jadi rada-rada agak-agak sedikit mengantuk gitu. Itu apa lagi? steady hand, even motions against the ground. Don't you hide from me! Steady hand, even motions Untuk gua tahu, gua punya ide. steady hand, even motions against the grain. Always against, never with, Nah, always against. ini Oh, pakai shield. kasih Bad boy! bad boy, gua bad boy. Apa lu? So banget jalannya anjing santuy. Steady hand, even motions against the grain.
sih? mentok bablasan. coy. Karena Always against. Steady hand, even motions against the grain. Always against, never with. I know you're... There you are! Nggak bisa ngeluarin shield, bego ih. Telat aja. Fuck, where are you? Shit, not good. Not good. Bad boy! kuat tuh berarti ya. Kuat tuh. Steady hand, Shield gua ngempar anjir. always against, never with. Always against. Kepencet, sorry kepencet. Lah, malah naik. Blow on. Kepencet. Steady hand, even motions against the steady hand Keren nih, Thomas nih keren. against the grain. Always against. Habis anjir. Cakra gua habis hilang. Steady hand, even motions against the grain. Always against. Iya benar-benar suram banget ini si Henry, parah. Iya, lu lihat aja deh, tadi kan ngebakar rumahnya si Thomas. Di dalam ada si anaknya. See how easy it is when you do as you're told. Apaan nih di dalam? Oh, ini si Henry nih ya. KTP. Henry Wilk. Dia apa sih? Patricium. Wajut lah. You want me to feel sorry for you, Henry? Let's see how that works Oh, out. di luarnya kayak begitu gitu. Oh, Enggak, ini sosok si Henry kecil kayaknya. Lu nggak tahu dari awal sih, Ra. Jadi gua mager jelasinnya dari awal. Kalau si Rili pasti paham. Udah nggak kena tipu lagi, bisa pakai kelihatan. Play Vilk, is it? Henry Vilk? Henry Will. What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. See their potential. Agreed. On one condition. Huh? The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Welcome to the family. siapa nih si Thomas kan? Dia bikin perjanjian sama si ini, sama si siapa? Henry. Ya maksudnya nih ngomong sama yang ada di dalam apa alam bawah sadar si Henry. Henry ini punya kodam yang luar biasa kuat gitu, tapi Henry-nya ini Ini ada cakra lagi nih. bukan cakra ini biasa. Pakai kapan nih? You ever heard of Neva? Niwa. Hotel ini. Jadi kayaknya sih si Henry ini kerja di ini nih, di Niwa Resort ini juga. Niwa Resort ini kan punya si itu,
Ya, si Thomas. Mungkin ada dendam pribadi, gue nggak tahu lah. Kesal sama si Thomas. Mana sih? Gede banget anjir. Itu apaan itu tadi? Suram gitu anjir. Banget. Woi, masuk. Weird. Ah, segitu doang. Kecut lagi. Dah. Pengen tahu gue kodamnya Henry kayak gimana anjir. Penasaran gue. Gak tahu siapa kan. Ya kan? Udah gila banget. Masih? Oh, ah. Pakai penglihatan. Udah lanjut. Pelan-pelan. Udah wah. Iya. Bang. Ada kodamnya. Fucking serious. Jangan main-main dong. Eh, Ini malah seru-seruan. gila rumah kuat banget ya. Iya. Itu dia. Shit, not good. Not good. Ayo. Hope it fucking hurt. Masih gue di mana? Balik dong. Kalau menurut gue sih kalau mau diadu Thomas lebih galak men. Dia bisa punya kekuatan kayak Magneto anjir. Bisa ngerebuin. Bisa. Nah, ini nyerangnya beraninya kalau gue lagi ini. Lagi apa? Nurunin keseimbangan aja. Gimana sih? Mau turun? Nggak pas. Gimana sih? Kurang pas. Lu udah mencet bawah lu ini. Bak apa sih? Enggak. Hah? Oh, harus lama. Wah, serba merah, kelam banget emang nih. Si Henry ini siapa nih? Kayaknya rekan kerja atau anak buahnya deh dulu deh. Where are you? Punya dendam You pribadi sama Thomas. four-legged fuck. Jangan nongol lagi tiba-tiba langsung nyeruduk gua lagi kayak gini. Can't get me up here, can you? Tantangin lagi, suwe banget. Ngeledek banget. Thomas sih, ya. There. Got you right where I wanted. Time to put you out of your misery. And stay the fuck down! Gila, stay fuck down. Gila. Thomas lebih selon anjir. Wah, udah tumbang aja. Ada berapa sih sebenarnya? Gila, segitu kelam kah itu kejahatannya si Henry? Psikopat sih. Iya. Dewa itunya. Mom, Dad. I'm going away tonight.
Short notice. Couldn't be helped. Say goodbye to him. I'm not sure if that's a good idea. I have work on my mind. I see. Then again, maybe I should. Do you think I should? Maybe you should. Simon? Where are you, boy? Dad? Si Roda. Siapa yang manggil sih? Are you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back. Ini si Henry. You'd like that, wouldn't you? Anaknya juga sama. I don't like it when you go. Anaknya si Henry nih. Sometimes Daddy needs to work. It's good for all of us. You understand? Seolah-olah kita Yes, jadi si Father. Henry loh. Parahnya si Thomas kepo anjing. Bisa masuk ke aib orang anjir. Don't Ya. all be over soon. Unik ya. Iya unik. Apa nih kayak penjara gitu. Betul juga cuy. Lama juga. Oh, anaknya. Kan gue bilang ini Henry. You made Oh, it. Henry yang You're just in time. That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. Oh ini kejadian sama I'll kayak deal Richard with it. lur. Ini sama kayak Richard. I'll put it down for good. Not if it puts you down Sisi first. buruk sama sisi baik yang bertentangan. Sama sisi A guilty conscience. Psikopat dari lahir. Oh, ini dia. Anjir, serem banget cuk. Banget si Henry. Your tricks won't work on me, old man! Itu gak bisa masuk loh. Mas gak bisa masuk ke ininya Henry loh. Ini mungkin si Lily matinya di sini. bisa jadi. Masih hidup? Hah? Marianne? Lily? Marianne? Marianne anaknya bener kan? Berarti bener. Bener kan? Terungkap lah. Bener lur, Marianne anaknya Thomas lur. Lily ini saudaranya. Kakak beradik. Iya. Marianne ini adanya Lily. Oh, kita Marian lagi, pakai Marian lagi. Iya. Di balik cerita ada cerita. Jadi Marianne ini pengen tahu dia asal usulnya dari mana sih sampai dia diadopsi sama si itu ayah tirinya It was sampai dia always masuk him. panti asuhan. Oh, disamperin anjir sama sosok monsternya si Henry nih. Oh, Thomas
Thomas udah hilang. Gara-gara Thomas gak berhasil. Kodamnya. It's you. You tried to kill us. What did you do to her? What did you do to Lillian? was already dead. Your father made sure of that. Serem banget anjing. Kayak apa ya? Dibilang Cerberus bukan. Hollow anjing, Hollow. Kita sebut aja Hollow. That's a good one. Little Marianne forgot her own daddy. Then who was it? Who killed her? I saw her ghost. It's me. Was it the nurse? The painter? The monster from under the bed? What the hell are you talking about? He wanted to save us. In a way, that's exactly what he did. Fucking madness. Suffering. Ini monster ragu-ragu anjing. Dia dia ngasih tauin monster bapaknya ini. Just Ya. give it. Oh enggak. Monster yang sesungguhnya yang ngejar-ngejar si Mary. Selama ini. Ya tapi belum tahu kan si monsternya itu sosoknya itu. Then it's about time to clean it up. Siapa? Once and for all. I'm sending you where you belong. Henry! Oh Henry kan bener. Kodamnya Henry nih. Thomas Rekovich. Oh, Thomas Rekovich, my father. Oh, My father. saudara sama Lily, ya, ada fotonya. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? Yang terjadi dengan dia setelah kebakaran To me. Apa yang terjadi sama dia dan dirinya. Iya 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 iya. Oh, fotonya tuh si Marian lagi digendong Thomas. Si Lily yang bawahnya, Lily kakaknya ternyata lur. Si Sadness ini sosok kodamnya si Lily. Nah, Lily ini masih hidup apa enggak nih? Tuh, apa udah mati setelah terjadi kebakaran tadi tuh? Nih udah kebongkar semua lur. Tapi belum selesai. Belum selesai. Cuma udah clue-nya semua udah kebuka. Jadi si Marian ini dilahirkan di Red House ini. Dan anaknya dari si Thomas Rekovich, si pemilik Hotel Niwa Resort. Jadi si Thomas ini diserang sama yang namanya Henry. Henry ini punya dendam sama Thomas dan dia ngebakar rumahnya si Thomas, si Red House ini. Dan di dalamnya ternyata ada si Lily sama si Marian. Nah, pas sudah dibakar rumahnya, ternyata si Lily sama Marian
bersaudara. Dan si Mary si Lily tadi yang manggil ya, Daddy gitu kan, ternyata masih hidup. Nah gua nggak tahu nih Lily, tapi itu dia suaranya doang, tapi gua nggak tahu itu dia masih hidup apa enggak yang sekarang gitu. Lily itu yang di awal game itu gua sih yang ditembak. Ya, itu. Dan yang sosok nembak itu kayaknya si Thomas. Nah, gue nggak tahu nih kenapa kok di awal scan. Jadi itu sosok yang nembak si di danau itu ternyata itu cewek itu si Lily. Belum tahu nih masih hidup apa enggak sebenarnya. Makanya si Lily ini masih hidup apa enggak nih. Terus si Thomas ini juga nih sebenarnya masih hidup apa enggak. Kan selama ini gue pakai kodamnya si Thomas gitu loh. Yang disinyalir nih si kodamnya si Thomas ini bisa bergerak tanpa harus ada wadahnya, yaitu si Thomas saya sendiri gitu loh. Jadi gue udah mulai paham nih. Nah si Sadness ini ternyata kodamnya si Lily tuh. Jadi gue udah mulai paham nih. Jadi kenapa si Sadness ini lahir, ya kan? Si kodam Sadness ini lahir, yang anak kecil tadi tuh yang tangannya buntung sebelah. Yang itu ternyata kodamnya Lily. Jadi itu terbentuk karena dulu si Lily sering disiksa sama yang namanya Richard. Tuh, disiksa sama yang namanya Richard, terus gue nggak tahu disiksa atau dilecehin. Dia mendam sendiri. Terus dia curahkan semua di buku catatan dan ditemuin sama si Thomas. Catatannya itu. Catatannya si Lily, buku diarinya Lily. Dibaca lah sama si Thomas. Ketahuan si Thomas ini baca diarinya Lily. Lily ini sering dilecehkan dan disiksa sama si Richard. Makanya Richard dibikin lumpuh. Karena Kira yang ngelecehin si Thomas ya? bukan Thomas. Thomas ini bapaknya. Bapaknya ini sangat sayang banget ternyata sama si Lily sama Marianne. Richard ini temennya si Thomas. Jadi dia punya anak Lily ketika umur 13 tahun. Itu sering dideketin sama si Richard ini alias pedofil cuy. Makanya kenapa si Thomas marah banget ketika si Lily disiksa dan di apalah pokoknya gua nggak tahu di sini soalnya nggak dijelaskan, hanya disiksa sama dilecehkan lah istilahnya. Nggak tahu juga, wik aja emang Pornhub. Jadi berjelas dong. Jadi si Lily ini nyimpan rasa sakit hati dia tuh nggak bisa diungkapkan karena takutnya ada kecot atau gimana. Gue juga nggak tahu kenapa si Lily bisa nggak ngasih tahu ke bapaknya gitu loh. Sampai bapaknya tahu si Lily pernah disiksa sama si Richard ini. Akhirnya si Richard dibales lah sama si Thomas. Tuh. Si Richard ini udah masih hidup tapi di rumah dirawat sama suster namanya gue lupa namanya, ada di chapter kedua video gue itu ada bercak darah dan ternyata dibunuh sama susternya. Richard ini udah lumpuhnya kenapa? Akibat si Thomas ngambil separuh jiwanya si Richard. Iya, jadi kan sebelum si Richard ini mau diajar sama si Thomas, itu debat dulu nih Thomas yang kodamnya sama yang aslinya. Thomas yang aslinya pas tahu si Lily disiksa sama si Richard, si Thomas ini mau ngebunuh si Richard. Tapi kodamnya Richard, gimana kalau kita siksa dia perlahan-lahan, bikin dia lumpuh, bikin dia separuh gila. Nah, akhirnya kodamnya si Thomas masuk ke si jiwanya si Richard. Makanya nyulik si Richard kecil nih, dibongkar semua. Dulu dia punya masalah apa dulu waktu kecil, masalah lalu kelam dia ditarik semua sampai jiwanya ditarik separuh. Kayak dia lumpuh di kursi roda. Tuh. Dan dia matinya si Richard kayaknya sama susternya. Mirip-mirip kayak di dunia kita ya. Iya. Maksudnya kayak kalau di dunia kita kan kalau ilmu-ilmu kayak gitu kan apa sukma jiwa ya. Iya, gitu kayak pindah gitu alam roh gitulah, begitulah. Ya. Sukmo jiwo. Pakai awal semua. Ponco sukmo jiwo. Oke, mungkin segitu aja video dari gua, daripada jangan banyak bacot.
Intinya begitu. Cuma nanti di part selanjutnya gue bakal lanjut. Mungkin nanti gue lanjut sampai ending kali ya, sampai selesai lah. Nggak gue kentang-kentangin lagi. Pokoknya karena ini udah terlalu lama juga chapternya dan makan durasi juga. Ternyata ini ceritanya lumayan panjang dan lumayan seru ceritanya. Seru-seru banget asli. Asli rekomen banget untuk dimainin sama lu pada The Medium nih. Keren deh pokoknya. Keren. Pokoknya stay terus di channel Kroco Squad, stay terus di channel horror gaming yang lainnya. Pokoknya beserta explore kita. Kalau lu suka video gue, lu boleh like, Wajib. ya, share ke teman-teman. Tapi kalau lu nggak suka ya lu dislike lah. Komen yang sopan. Oke? Lu boleh kritik, boleh saran, tapi yang sopan ya, Lur. Oke, mungkin segitu aja. Gue pamit. Gue Bung Alek. Gue Ara. Horror mode on.